For me, kalau ada satu kegagalan kan dalam hidup, try to fix it. Jangan give up because that is me. Because for me, semua orang lain-lain karakter. Yeah. You know? So kita cerita out of topic saja. ada topik. Out of topic lah, bukan, Okay. bukan cerita projek, bukan cerita shooting kan. Kita cerita apa? Cerita ialah rasa seseorang wanita atau ceritawan sampai kematangan, Okay. dia mesti melalui banyak pengalaman kan. Ya. Tapi saya dapat tahu bahawa you masih bujang. Betul? Okay. So dalam ceritawan sampai you sekarang, kenapa sampai sekarang you belum bersedia untuk mencari pacaran atau teman? Pacaran? Okay. No, actually pernah ada. It's just mungkin tak ada jodoh. So for now, I just nak focus on me, myself. So kalau ada tu ada lah. Yeah. I'm not rushing. I tak rushing into marriage pun. Tapi biasanya kalau seorang perempuan kan, kalau dia ada rasa mungkin satu kegagalan dalam pemilihan, dia sudah jadi ada fobia dan takut. You ada takut? Oh, that's not me. Huh? That's not me. Bukan. Bukan. For me, kalau ada satu kegagalan kan dalam hidup, try to fix it. Jangan give up because that is me. Because for me, semua orang lain-lain karakter. Yeah. You know? So kalau this one gagal, ada karakter, ada yang lain juga. Tapi jangan expect yang karakter yang dia B ni sama dengan A. So, I'm dalam not afraid of explore. dalam pengalaman you, of course bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Imajinasi saya, mungkin you dah tahulah perangai seseorang jejaka tu, lelaki punya perangai kan, betul tak betul, selok belok kan. You seperti sudah boleh baca dah kan. Ya. So ciri-ciri dia Ciri-ciri. menjadikan masa depan bersama you berkeluarga. Ciri-ciri tak banyak pun. Actually, I'm just looking for someone that yang boleh, yang faham I punya kerja. Jangan tanya banyak. When I say I'm working, I'm working. I tak tipu punya orang. Kalau I tipu, I cakap I tipu. Ini ciri pertama lah. Itu ciri pertama. Tapi bagi saya seorang lelaki atau banyak lelaki, Okay. akan suka dipanggil, dia jangan tanya banyak. You go. You suka. I terbalik, I tak suka orang tanya I banyak. Tapi Sebab tu I single kot. kalau bagi saya pun tak suka masa saya tengah muda, saya tak suka isteri saya tanya banyak. Oh, you go. Dia tanya saya, apa hak? Jangan cakap banyak. No, because for me, in trust is number one. So kalau you kata you keluar kerja, kita percaya dia kerja. Which is like you can do, you boleh buat apa saja you nak, you boleh keluar apa saja, tapi you ada limit because you know you with someone. So ini you mesti pastikan itu lelaki sebelum nak kahwin, make sure dia faham. Ya. You nak kahwin, tidak, you tak akan pilih dia. Betul. Okey, kedua, adakah berkaitan dengan dari segi anak datuk ke, financing yang sangat kukuh ke, atau dia seperti seorang yang tengah perjuangan bisnes ke, atau dia masih, orang kata sometimes dia nak muda punya. ABC mana satu? ABC, definitely I tak nak muda. Maksudnya tak mahu kecil. I tak nak yang umur yang lagi muda daripada I lah. Seperti Definitely budak-budak. Lah. Budak-budak. Okey, itu dah out. Itu OUT lah, out. Okay. Another one, kalau I'm bukan kaya, tak payah datuk, tak payah kaya. As long yang you boleh jaga diri you sendiri, you financial, you just, it's not kaya tapi okay. Kukuh lah dalam kukuh dari, lah. dari segi kerja. Pertama ni matang. Okey. Matang. Kedua dia finance mau kukuh. Mau kukuh, tapi I tak kisah susah senang sama-sama dengan dia. Oh, bagusnya. Tak, sebab I memang dah dibesarkan dengan family yang macam kita takkan guna duit partner. Bukan guna duit partner, macam kalau you nak satu benda tu, you bekerja. Guna duit you sendiri dapat kan? Saya ingat you pun tak banyak guna duit bapak pun. Tak. Betul? Tak. Sebab That's tu lah why I you- takut nak minta duit kat lelaki. So kalau kaya ke tak kaya ke, it's okay, that's your Sebab money. Bukan You duit tak I. biasa minta duit Tak. dengan bapak. That's why you pun tak biasa mau minta dengan Yes. bakal suami you atau Ah, boyfriend kan? Betul. So Why? that's why kalau nak cakap financial datuk ke apa, I tak kisah benda tu. Oh. As long you ada kerja.
Wah, kalau you ini ciri-ciri banyak orang ada peluang lah. Aduh, Banyak tapi lah kenapa dijual lah, masih banyak lah single, dijual. Lek? Kenapa masih single? Sebab tadi betul lah menentunya. Okay. Ciri-ciri. Handsome is bonus. Hmm. Handsome is bonus. Oh, okay. Important thing is the height. Dia kena ikhlas lah. Kena ikhlas. Dan kena setuju Kalau you you punya kerja. kalau you handsome, you tak ikhlas, you banyak perempuan, buat apa? Tapi mengikut sejarah lah Itu based on I punya sejarah lah sebab tu I dah tak mengikut saya punya calculation Okay sejarah. lah, okay. Semua yang handsome itu kebanyakannya dia lembut. Betul juga. Zaman sekarang Gen Z semua Ya. macam tu. True. So agak bahaya kan kalau Agak bahaya. pilih handsome kan. Tapi kalau yang betul-betul punya sudah sangat kurang. So nak temu agak sukar sebenarnya. Betul. Dia kalau muka tu bukan handsome, kalau biasa-biasa tapi you ikhlas, hati you cantik, dia naik kat muka tau. Ya, saya sangat orang kata terharu kalau kita seorang lelaki you cakap begitu. Betul. Sebab orang itu kalau dah ikhlas, dah jujur, dah sincerity bagus, dia muka dia sudah akan naik. automatic jadi handsome. Automatic handsome. Bagus. So tak looking pun because based on my past lah, mestilah saya pun ada pengalaman. Ya. Ambil yang handsome macam mana, yang kaya macam mana. Lagi ada banyak akak yang belajar. Tidak akak. Kakak. I ada 6 kakak. So semua I Dah tengok, kahwin dah? I belajar. So, dalam family macam seorang je belum kahwin. Tadi kata 11 mak. Ya ada 11 kan. 6 lagi yang lain. Laki. Oh, I ada 4 laki. total lah 6 perempuan. 7 perempuan, 4 laki. Oh, okay. Semua sudah kahwin. So confirm ni Cuma pengalaman tinggal cukup lah banyak. Caca dengan my brother, tapi my brother tu exceptional lah sebab dia OKU. Okay. So I Apa seorang nak je yang jumpa belum dia? kahwin. Yang naik wheelchair tu. Sebab masa I syuting Jangan Pelan Belakang, dia datang. Dia datang. I Dia jumpa dapat dia. dengan Emma. I buat borak dengan dia. So kira pengalaman you cukup banyak. Cukup. Dan advisors di sekitaran anda lah. Oh banyak. I tak payah bayar orang. Tapi I paling banyak advice. kalau itu memang cabaran besar seorang lelaki kalau mau bersama dengan you sebab dia takut itu you konsultan yang sudah berpengalaman ini. Itu yang mereka takut jumpa you. Tapi that's the issue yang dia kena teruskan hidup lah kalau dia nak dengan I. Dia macam banyak stage level tu. You kena become my sister, my brother, my sister, my brother. Oh banyak.